हम बात करें मारिंग बलोच के हवाले से, इनको गिरफ्तार किया गया था। इमरान खान जेल में है तब भी वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मैं डी चौक से भाग गया था, मैं डी चौक पे मौजूद नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाइला नदीम अपने डिजिटल चैनल के साथ। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आज लास्ट 24 आवर्स के अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है मुल्क के अंदर। स्पेशली पाकिस्तान एक घर का नाम है और उस घर के चंद कमरे हैं जिन कमरों में बलूचिस्तान भी आता है, और बलूचिस्तान के हवाले से वी आर वेरी वरिड। सारा पाकिस्तान बहुत की नजरें जो हैं वो इस टाइम पे बलूचिस्तान पर गड़ी हुई हैं। और स्पेशली अगर हम बात करें मारिंग बलोच के हवाले से, तो मारिंग बलोच के हवाले से जो मुज़ाकरात हुकूमत के साथ उनके हो रहे हैं, वो जब तक मैं व्लॉग रिकॉर्ड करूंगी और उसके बाद आप तक जब ये व्लॉग पहुंचेगा उसका क्या बनेगा ये तो नहीं पता, लेकिन जहां तक खबरें अभी तक हमें मिली है हमारे रिसोर्सेज के थ्रू, वहां पे ये है कि मारिंग बलोच के और हुकूमत के मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हो गए हैं। क्योंकि हुकूमत की जानिब से, यानी कि कोयटा के जो कमिश्नर है उनकी जानिब से, जब वो डीसी कोयटा जो है मारिंग बलोच को मिले तो उन्होंने उनकी रिहाई के लिए 2 शर्तें रखी। एक तो ये कि वो BLC जो उनकी जमात है BYC, ये किसी भी दहशतगर्द जमात का साथ नहीं देगी, उनकी खातिर सड़कों पर धरना नहीं देगी, सड़कें ब्लॉक नहीं करेगी, और तभी उनकी रिहाई मुमकिन होगी। जिसको कहा जा रहा है कि मारिंग बलोच जो है, डॉक्टर मारिंग बलोच, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, वो उनका किसी भी ऐसी चीज का साथ जरूर देंगी जो उनके सूबे के फायदे में होगी। सेकेंडली, उन्होंने ये भी कहा कि BYC के जितने भी मेंबर्स जो इस टाइम पे जेलों में बंद हैं, सबसे पहले उनकी रिहाई को मुमकिन बनाया जाए, फिर उनकी रिहाई की जाएगी। मारिंग बलोच के हवाले से हम आपको बताते चलें कि इनको गिरफ्तार किया गया था, और क्योंकि ये कुछ वो दे रही थी, धरने दे रही थी और सड़कें ब्लॉक कर रही थी, जिसकी वजह से इनको जो है वो किया गया, गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा एक बड़ी अहम डेवलपमेंट जो आज की है वो उस पर भी हम बात करेंगे, वो है कोर कमांडर जो है वो कॉन्फ्रेंस जो हुई है, वो उसके अंदर सबसे पहले जो है वो BYC और BLA के बारे में बात की गई है। BLA को जो है वो जो जमातें उन्होंने कहा है सपोर्ट करेंगी, वो सियासी हो या कोई भी हो, कोई प्लेटफॉर्म भी हो, तो उनको कंसीडर किया जाएगा। उन्होंने सख्त किस्म की वार्निंग जारी की है सियासी जमातों को। सियासी जमातों में मैं सबसे पहले आपको यही बताती चलूं कि सियासी जमातों में BYC जो है इस टाइम पे, जो मारिंग बलोच की जमात है, वो ही उनका साथ दे रही है। तो उन्होंने उन्हें वार्निंग जारी की है कि ऐसी कोई जमात को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा जो BLA की हमायत करेगी या उनकी हमायत में निकलेगी। ये एक वो चीज चल रही है। साथ ही साथ में अगर हम जिक्र करें उन लोगों का जिन्होंने रिजाइन दिए हैं आर्मी से, तो कहा जाता है, लिंक कर रहे हैं लोग, कोर कमांडर मंगला का इस्तीफा जो है, बाकी लेफ्टिनेंट कर्नल्स में जो बाकी कैप्टन 5 लोगों ने इस्तीफे दिए उनको, इसको बिल्कुल भी इसके साथ लिंक करना जो है वो नहीं चाहिए, क्योंकि ये अलग-अलग सिनेरियो है और इतनी बड़ी फौज के अंदर 5-6 इस्तीफे आ जाना ऐसी कोई बात नहीं होती। अच्छा जी, लॉन्ग मार्च के हवाले से कहते हैं, हम बताते हैं आप चलें आपको कि लॉन्ग मार्च में अब जिस टाइम पे मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ, जिस टाइम तक ये उस तक 20 घंटे का टाइम रह गया हुआ है। 20 घंटे के बाद वो लॉन्ग मार्च का आगाज होगा, जो कि वो कहते हैं कि जी हम रेड जोन में ही करेंगे, जबकि हुकूमत की तरफ से एक सख्त किस्म का बयानिया सामने आ चुका हुआ है कि रेड जोन के अंदर आने की तो किसी को इजाजत नहीं है भाई। रेड जोन के अंदर तो आने नहीं देंगे, हुकूमत अपनी रेड कायम करेगी, फिर वहां पे सख्ती होगी। इसलिए बेहतर यह है कि आप एहतजाज कीजिए मगर रेड जोन का रुख ना कीजिए। लेकिन जब ये व्लॉग आप तक पहुंचेगा तो शायद 20 घंटों से भी कम टाइम रह गया हो, लेकिन अल्लाह ताला चाहे तो बहुत अच्छे तरीके से ये तमाम मसाइल को हल कर दिया जाए। एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ से आपको बताती चलूं कि जो PTI है उसमें शायद वो कुछ बलोचिस्तान में नहीं हो रहा जो PTI के अंदर हो रहा है। PTI के अंदर इतनी जबरदस्त किस्म की जंग चल रही है कि रोज की बुनियाद पर जंग चल रही है। एक अलीमीन गंडापुर ने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके अंदर उन्होंने पहले तो अफगान मुहाजिरीन के हवाले से बात की कि जी अफगान मुहाजिरीन को हम तो किसी सूरत अपने सूबे से नहीं निकाल रहे, जिसका दिल चाहेगा वो जाएगा, जबरदस्ती हम किसी के साथ नहीं करने वाले। सेकंड, उन्होंने NFC के हवाले से बात की कि NFC के अंदर मुझे अपना फंड अप्रैल के अंदर चाहिए, अगर मुझे मेरा फंड FNC का ना दिया गया तो मैं बड़ी बुरी तरह पेश आऊंगा। बड़ी धमकी दी उन्होंने हुकूमत को। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि इमरान खान के मुज़ाकरात के हवाले से, जब उनसे एक सहाफ़ी ने क्वेश्चन किया कि जी मुज़ाकरात के हवाले से आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा जी इमरान खान तो हमेशा से मुज़ाकरात करना चाहते हैं और कभी भी वो डील जो है वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो। इमरान खान जेल में है तब भी वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, इमरान खान आउट ऑफ जेल है तब भी वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ये वो बातें थी जो रूटीन उन्होंने करनी थी और उन्होंने की। मगर
جو سب سے اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ ہے ان کے یوٹیوبر کے حوالے سے. اچھا یوٹیوبر میں نا انہوں نے ان لوگوں کو بہت ٹارگٹ کیا ہے جو پی ٹی آئی کے یوٹیوبر ہوتے تھے, جو کبھی علی امین گنڈا پور کو بادشاہ بنا دیتے تھے اور آج ان کو ذلیل کر دیتے ہیں, کبھی وہ کسی کو بادشاہ بنا دیتے ہیں. تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں تو اس بندے کو یوٹیوبر ہی نہیں مانتا جو اپنے چینل کو مونیٹائز کروائے, بیکاز مونیٹائز جس نے کرا لیا اس کا سیاسی بات کر کے کیش جمع کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا. آپ مونیٹائز کراتے ہیں اور ڈالرز میں پیسے کما رہے ہوتے ہیں, صرف پی ٹی آئی کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں یا پی ٹی آئی کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں. اس کا اشارہ اگر آپ لوگ غلط نہ سمجھے اور میں غلط نہ کہوں تو شہباز گل کی طرف بہت زیادہ ہے. انہوں نے کہا ایسا بندہ جو کہ خود جو کہ 2 دن میں کچھ ہوتا ہے 3 دن میں کچھ ہوتا ہے, جس کا اپنا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے, وہ صرف دیکھتا ہے کہ اس ٹائم پہ ٹرینڈنگ میں کیا چیز چل رہی ہے, اس کے اوپر ویلاگ بنا کے وہ ڈال دیتا ہے اور پیسے کما رہا ہوتا ہے. یہ اس نے معاشی اپنا ایک سورس آف انکم بنا لیا ہے, اسے اس نے سورس آف نظریہ نہیں بنایا. وہ نظریاتی پاکستان پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہے, بلکہ وہ ایک سورس آف انکم پی ٹی آئی کو بنا کے بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے کہا 1 دن میں تالی اور 2 دن میں گالی, یہ کیسی بات ہوئی؟ آپ جس نظریے پہ قائم ہے, نظریاتی جو بندہ ہوتا ہے وہ تو ایک ہی نظریے پہ رہتا ہے, وہ کبھی تالی بھی جاتے ہیں کبھی گالی دیتے ہیں. یہ دونوں چیزوں کو انہوں نے ڈفرینشیٹ کیا. اور پھر انہوں نے کہا وہ لوگ جو مجھ پہ امریکہ میں بیٹھ کے لندن میں بیٹھ کے تنقید کر رہے ہیں کہ جی میں ڈی چوک سے بھاگ گیا تھا, میں ڈی چوک پہ موجود نہیں تھا, میں کس راستے سے گیا, میں 12 دن کے اندر کہاں پہنچا, یہ ساری باتوں میں لعنت بھیجو. بھائی میں بھاگ گیا تھا, میں وہاں پہ نہیں تھا, میں کیسے پہنچا, میں کہاں پہنچا, یہ چھوڑے. آپ کہاں تھے؟ انہوں نے پوچھا. آپ جو آج دوسرے ملکوں میں بیٹھ کے میرے پہ تنقید کریں, آپ کارکنوں کے ساتھ کہاں پہ تھے؟ تنقید وہ کرے جو خود اس میدان کے اندر موجود ہو اور بھاگنے والے پہ تنقید کرے. تنقید وہ کرے جو بھاگنے والا نہ ہو, جو خود میدان کے اندر موجود ہو. اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ پلیز پلیز اسٹاپ اٹ. آپ جتنے بھی یوٹیوبرس ہیں جنہوں نے اپنے چینلز کو مونیٹائز کیا ہوا ہے, پیسوں کا ذریعہ بنایا ہوا ہے, مجھ پہ تنقید کرنا چھوڑ دیں, میں تنقید برداشت اور نہیں کروں گا. چلتے چلتے آپ کو ایک لاسٹ خبر جو ہے وہ ہم دیتے چلیں. وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے کل جو تقریر کی گڑھی خدا بخش میں بھٹو صاحب کی برسی کے اوپر, اس کے اوپر محترمہ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جلسوں میں تقریریں کرنے سے حل نہیں نکلتا, آئیں اور وفاق کے سامنے اپنا موقف رکھیں. اس پہ بڑا اسٹرانگ ایشو جو ہے سٹینڈ لیا شرجیل میمن نے. شرجیل میمن نے کہا کہ محترمہ چاہتی ہیں کہ نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں لڑائی ہو جائے, نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں. وہ کہتے ہیں موقف کیا رکھے, اتنے بڑے جلسے کے اندر بلاول بھٹو صاحب نے اپنا موقف ساری دنیا کے آگے رکھ دیا. وفاقی حکومت کیا وہ جلسہ سن نہیں رہی تھی یا دیکھ نہیں رہی تھی؟ وہ آ کے سارا موقف ہمارا بڑا کلیئر ہے. سو پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اس ٹائم کیونکہ کولیشن میں ہے اور مل کے انہوں نے گورنمنٹ بھی بنائی ہوئی ہے, تو ان کو چاہیے کہ ایک ٹیبل کے اوپر یہ ساری بیٹھ کے باتیں کرے اور رائٹس کو رائٹ ملنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, لیکن آپ نے کیا کرنا ہے, اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجیے, کمنٹ کیجیے اور کیا کیجیے, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا لیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے کیونکہ آپ کی طرف سے مل سکتی ہے مجھے صرف ایک فیور کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے ساتھ جڑی رہوں. اللہ حافظ.